सच बोलने वाला मर्द कभी औरत को खुश नहीं रख सकता। औरत की कोई भी मोहब्बत आखिरी मोहब्बत नहीं होती। उसको जब भी सच्ची मोहब्बत का गुमान होता है तो वो पिछली तमाम हमाकतें भूलकर आगे का नया सफर शुरू कर देती है। औरत मुहाफिज ढूंढती है, मोहब्बत नहीं। जिनके अंदर हराम का खून होता है वही औरत की इज्जत पर हमला करता है, क्योंकि खानदानी मर्द कभी ऐसा नहीं कर सकता, चाहे औरत बदकिरदार ही क्यों ना हो। औरत बंद कमरे में आपको वो सुकून दे सकती है जो पूरी दुनिया में कोई शय नहीं दे सकती। शर्त यह है कि आप उसके नाज और नखरे उठाने वाले हों। अगर सास घर आने वाली बहू को अपने बातिन से निकली हुई बेटी समझ ले तो यकीन करें औरत को कभी मैके की कमी महसूस ना हो। औरत हो या मर्द, मोहब्बत में एक से ज्यादा ऑप्शंस रखने वाले बिलाखिर घर के कोनों में छुप छुप कर रोते हैं। लिहाजा अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहें। कमजोर औरत के साथ शादी ना करो कि जब तुम्हारी उसके साथ लड़ाई हो तो वो अपने घर वालों और भाइयों को शिकायत करने लगे। मजबूत औरत से शादी करो कि जब तुम उसे मारो तो वो भी वापस तुम्हारा मुंह तोड़ दे, और जो लड़ाई में हारे वो बर्तन धोए। वो औरत कभी बूढ़ी नहीं होती जिसका शौहर उसे इस बात का यकीन दिलाए कि वो इस दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है। अपने मर्द को बादशाह बनाने वाली औरत खुद देवी कहलाती है, और अपने मर्द को गुलाम बनाने वाली औरत गुलाम की बीवी कहलाती है। ठंडे बंद कमरों में बैठकर मर्दों पर तनकीद करने वालियों को सिर्फ एक दिन इस तपती धूप में मजदूरी पर भेजो, दोबारा तनकीद नहीं करेगी। जैसे एक औरत गैर मर्द को छूने से बदकार हो जाती है, वैसे ही एक मर्द पाक दामन औरत पर कीचड़ उछालने से बदकार हो जाता है। जिस मर्द को हर औरत से और औरत को हर मर्द से बात करने का चस्का पड़ जाए तो वो किसी से मोहब्बत करना तो दूर की बात है, अपनी जिंदगी में अपना घर भी कभी नहीं बसा सकते। हम उस मुआशरे में रहते हैं जहां मर्द जिना करके भी पाक रहते हैं, और औरत जात किसी से बात भी कर ले तो बदकार हो जाती है। हम मोहब्बत करने वाले भी बड़े अजीब होते हैं। हमने एक बंदा रखा हुआ होता है जिसके बगैर जी नहीं सकते, और उसके बगैर जिए भी चले जाते हैं। मर्द की शदीद जिनसी ख्वाहिश ने हर औरत को इस खुशफहमी में मुब्तला कर दिया है कि वो बहुत मोहब्बत करता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। कोई भी किसी की मलकियत नहीं होता, और फिर भी हम चाहत में इतने पागल हो जाते हैं कि उनकी ख्वाहिश करने लगते हैं कि वो सिर्फ हमारा हो। मर्द चाहता है कि वो औरत की जिंदगी का पहला मर्द हो, जबकि औरत चाहती है कि वो मर्द की जिंदगी की आखिरी औरत हो। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके हाथों में बिछड़ने की लकीर नहीं होती। औरत एक मर्द की मोहब्बत में सबका भरोसा तोड़ देती है, और जब मर्द का दिल भर जाता है तो वो औरत के मुंह पर ऐसा तमाचा मारता है कि वो किसी पर फिर से एतबार नहीं कर सकती। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती, ये अता है, ये नसीब है, बल्कि बड़े ही नसीब की बात है। कभी भी अपनी औरत के सामने रोना नहीं चाहिए। कितनी ही तकलीफ और परेशानी में हो, कितना ही अंदर से टूट चुके हो, लेकिन अपनी औरत के सामने आंसू मत बहाना, क्योंकि वो तुम्हें कमजोर समझना शुरू कर देगी। जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत ज़हनी सुकून है। इंसान की जिंदगी में सारी जद्दोजहद उसके लिए है। अगर जिंदगी में ज़हनी सुकून ना हो तो जिंदगी की सारी नेमतें धरी की धरी रह जाती हैं। औरत जाहिल के लिए हवस और अक्लमंद के लिए रूह है। औरत भी आपको तभी सुकून देती है
جب آپ نے عورت کی عزت، مان، محبت کا پاس رکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ عورت سب کچھ ڈبل واپس کرتی ہے۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ وفاداری کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ 4 شادیوں کی اجازت ہونے کے باوجود ایک کے ساتھ گزارا کرتا ہے۔ غریب عورت خوبصورت ہو سکتی ہے، مگر غریب مرد کبھی خوبصورت نہیں ہوتا۔ عورت چھوٹی ہو یا بڑی، سانولی ہو یا گوری، مرد صرف اس عورت پر مرتا ہے جس میں 2 باتیں ہوں: جو عورت گھر کو جنت بنائے نہ کہ جہنم، جو عورت مرد کی عزت کرنا جانتی ہو۔ خوبصورتی عورت میں ہمیشہ 30 سال کی عمر کے بعد نمایاں ہوتی ہے، اور اسی عورت کے تصور میں شاعر خوبصورت غزلیں، افسانے، رومانس لکھا کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی 20-22 سالہ لڑکی کو حسین کہہ دیں تو وہ سراسر جھوٹ ہوگا۔ عورت جب درد میں ہوتی ہے تو وہ اپنے ارد گرد سب کچھ تباہ کر سکتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی۔ وہ تباہ کرنے کے لیے اپنے آپ کا انتخاب کرتی ہے۔ جو مرد عورت کو عزت دیتا ہے وہ غلام نہیں بلکہ شہزادہ ہوتا ہے۔ مرد سے محبت کی بھیک مانگنا چھوڑ دو اور 2 کام کرو، وہ خود آپ سے بات کرنے کو ترسے گا۔ اپنی ایک عزت بناؤ، بے قدروں کے پیچھے وقت ضائع مت کرو اور خود پر محنت کرو۔ عورت وہ نہیں جو ہزاروں مردوں کو دیوانہ کر دے، بلکہ عورت تو وہ ہے جو ایک ہی مرد کو 1000 بار دیوانہ کر دے۔ مرد کہتے ہیں مجھے تم سے پیار ہے، جیسے قیدی کہتے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں۔ ایک چالاک مرد بڑی خوبصورتی سے عورت کو اپنی باتوں میں لا کر کمرے تک لے جاتا ہے، لیکن اس میں غلطی عورت کی بھی ہوتی ہے اور گناہ میں دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ عورت امیر آدمی کو بھائی نہیں بولتی اور مرد حسین عورت کو بہن نہیں مانتا۔ بھری جوانی میں بھی اگر کوئی عورت تمہاری محبت میں گرفتار نہیں تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم دھرتی پر صرف بوجھ ہو۔ عورت کی محبت کا لطف صرف وہ شخص لے سکتا ہے جسے عورت چاہتی ہو۔ زبردستی کے تعلق عورت تسلیم نہیں کرتی۔ مرد کو عورت کے شوہر ہونے کا اعزاز تو مل ہی جاتا ہے، لیکن محبوب ہونے کا اعزاز ہر مرد کو نصیب نہیں ہوتا۔ بہت کم ہی مرد ایسے ہوتے ہیں جن پر کوئی عورت عاشق ہوتی ہے، جو عورت کا محبوب ہوتا ہے۔ قدر اس کی کرو جو تمہاری قدر کرے، کیونکہ زیادہ غلامی عزت کی نیلامی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوشخبری اپنے تک ہی رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر کوئی اس خوشخبری سے خوش نہیں ہوتا۔